chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al episodio 9 de Bite Me. El episodio pasado tuvimos un episodio bastante triste. Tuvimos a un chef confesándole sus sentimientos a Egg y a un Egg pues bastante confundido por lo que vimos. Como les dije el episodio pasado, evidentemente el que haya tenido esa reacción implica que él también sienta lo mismo, solo que él tiene miedo de aceptarlo. Por cierto, ustedes me recomendaron que lea la letra de la canción que sale al final del episodio, la que canta Mark, y la escuché, chicos, y estaba bien pinche hermosa. De hecho ya me había gustado en la primera vez que la escuché en la serie, pero con la letra me gustó aún más todavía. No sé si ustedes también lo sintieron, chicos, pero en el episodio pasado sentí un poco de desconexión con la trama en general, quizá porque sucedieron varias cosas repentinamente. Por ejemplo, en el caso de la pareja secundaria siento que no hubo un desarrollo suficiente de su historia y de pronto se hicieron novios. Ustedes vieron mi confusión, yo estaba como que ¿cuándo pasó esto? Lo mismo pasó con el chef 3 y Chungwoo, y en el caso del chef Ue y Egg creo que fue por el cambio repentino en la actitud de Egg, pero digamos que eso se justifica por el conflicto interno que tiene. Solo se los comento, chicos, para preguntarles si ustedes sintieron lo mismo o fui la única que sintió extraño el episodio anterior. En cuanto a la secuencia histórica me refiero, porque por lo demás todo bien. Y bueno, espero que en el episodio de hoy todo se solucione. Creo que estos chicos necesitan conversar. Esperemos que Egg se anime a aceptar sus sentimientos y los del chef, que por cierto son los mismos. Todos sabemos que ese amor es mutuo, por favor. Y bueno, chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ah, cierto, también está lo de K-pop, que les dije que no me daba una completa buena vibra. ¿Lo tuvieron que operar? ¿Es Egg o es otra persona? No sé. Él es el hermano del chef, ¿verdad? ชื่อเอใช่ไหมคะ Creo que era obvio. Ella misma se dio cuenta el día en que fueron a la galería. พี่ว่าอีฟไปถามเจ้เองน่าจะดีกว่า เอื้อรู้ไหมเอื้อเป็นแรงบันดาลใจของอีฟเอื้อคือคนเดียวที่อีฟรัก Oh my god. ¿Y esto cuándo fue? Supongo que esto fue después de que ella fue rechazada por Ue. Digo, para que haya tomado así, ya tuvo que haber pasado eso. ¿Lo cambió él? Oh my god. Yo me sentiría invadida. Definitivamente esto fue después de que Ue le rechazó. Puede ver el sentimiento de despecho en su mirada. Ellos también se reunieron después de haber terminado. เป็นไงบ้างสบายดีไหม สบายดีค่ะ พี่ก็สบายดี Nadie preguntó. ¿Estoy entendiendo mal o ese es el día que la dejó plantada? O sea que la razón por la que no fue porque se quedó cocinando, perfeccionándose. Desde su punto de vista supongo que él lo tomó así. Y llegó como 2 horas tarde. Oh, ella había comprado un ramo de rosas. ¡Qué mujer tan detallista! Oh my god. Entonces esto es actual. Esperen, tanto cambio en el tiempo, ya me หลัง comprendí. จากจบการแข่งขันโปรเชฟพี่ก็จะได้เป็น Executive Chef ที่มีชื่อเสียงพี่ขอโทษนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่อยากอยู่ใกล้หนูจริงๆและพี่สัญญานะว่าต่อไปเนี้ยพี่จะดูแลหนูให้ดีที่สุด No, esto sigue siendo antes. Confundida quedé, chicos. No sé en qué parte de la línea del tiempo estuvo esa escena. En serio no entiendo cómo pudo aceptar quedarse en la casa de un desconocido prácticamente. นอนไม่หลับเหรอครับ
คือผมหยุดคิดเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยผมเห็นภาพซ้ำ Es porque también lo quieres ๆวนอยู่ในหัวผมเหมือนผมกำลังหลอกตัวเองโกหกตัวเองผมรู้นะครับว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับผม ¿Por qué? Oh my god. No tienes que entenderlo, solo tienes que ถ้า sentirlo. ผมเชื่อฟังแม่ต้องผิดหวังในตัวผมมากแน่ๆความฝันการเป็นเชฟของผมมันคงจบลงแล้ว Lo sabía. การแข่งขันนะ Sabía que lo de su มันไม่ใช่ทั้ง mano หมดของชีวิตนะเอกถ้าเอกแพ้ iba a interferir en เอก el ก็แค่ลง concurso. แข่งใหม่เท่านั้น O sea que yo no hay ninguna posibilidad de que siga participando en el concurso. ¿En ทำ serio? ไมผมมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอครับ ¿A qué te refieres con alguien como tú? Todos podemos elegir. Claro que también, con lo mucho que le costó tomar esta decisión, entiendo lo que siente. ว่าเราสองคนมันจะรักกันได้ Estos dos ya son novios. Sponsor en la อยากดู producción. หนังแนวไหนดี รอมคอม ได้เลย เราก็ชอบแนวนี้เหมือนกัน สรุปว่าชอบแนวนี้ ใช่ ไม่ได้หมายถึงเราหรอ ตกลงว่าเราเป็นแฟนกัน แล้วถ้าบอกว่าไม่ งั้นเปลี่ยนไปดูหนังแนวอื่นก็ได้นะเอาโอเค แต่เล็กต้องนั่งอยู่ข้างๆเราด้วยนะ Me gusta esa actitud. Sí, miedo al éxito, chicas. นี่นะ อย่าขยับ Oh, esta niña sabe cómo ponerla nerviosa. KBS. KBS no es un canal coreano. Sí, y es un drama coreano. เกิดอะไรขึ้นวะ แขนมึงไปโดนอะไรมา มีอะไรทำไมมึงไม่บอกกูวะ กูเพื่อนมึงนะเว้ย คุณนั่งอยู่แล้วนี่ไงคุณต้องการอะไรจากกูอีกวะ ก็มึงกลับมาในสภาพแบบเนี้ยจะให้กูสบายใจได้ไงวะ ช่างมันเถอะวะกูไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วถ้ามึงเป็นเพื่อนกูจริงมึงห้ามเอาเรื่องนี้บอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่รักอย่างเอื้อ Podemos notar cuánto esto ha afectado a Ek cuando incluso se siente la frialdad en la relación con su mejor amigo. กูไม่อยากแข่งแล้วอ่ะ มึงคิดดีแล้วถึงพูดออกมาแบบนี้ ร้านนี้ก็ร้านกู กูจะไปแข่งเพื่ออะไร ก็เพื่อตัวมึงเองไง มันคือความฝันเดียวของมึงไม่ใช่หรอ เพื่ออาหาร ที่ไม่มีเครื่องปรุง มันจะเรียกว่าอาหารได้ไงวะ Oh, ความรักไม่ใช่ทุกอย่างใน está ชีวิตนะ diciendo มึง que Ek es su ingrediente. ทุกสิ่งทุกอย่างมัน ความรักไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะมึง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากความรักปะวะ มึงต้องให้เวลาน้องมันเป็นกูก็ตกใจ first kiss มันต้องยอมทั้งสองฝ่าย Sí, güey. O sea, no te pases. อาหารขาดเครื่องปรุงไม่ได้ kiss ก็ขาดความรู้สึกร่วมกันไม่ได้เหมือนกันมึงเข้าใจไหม Tómalo con calma. เป็นกูเป็นเพื่อนสิทธิ์ของน้องเขาแล้วอะ ¿Es en serio, Chef? ¿Eso es lo que te preocupa ahora? กูเป็นเพื่อนสิทธิ์ของน้องเขาแล้วอะ Esperen, ¿y Prem cómo sabe eso? ¿Witch se lo dijo? เชฟคะสู้ๆนะคะ พวกเราเป็นกำลังใจให้ Susuna. เชฟครับ ใครไม่รักเชฟแต่ผมรักเชฟนะครับ หนูก็รักเชฟค่ะ บอกกูด้วยนะครับ เราสองคนก็รักเชฟค่ะ Yo también.
ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ บางทีบททดสอบของชีวิตเนี่ย มันก็มาในรูปแบบของความรักนะคะเชฟ Y ella lo sabe mejor que nadie. ทั้งสองคนนี้ไม่มีงานทำเหรอครับ อ้าว เกะกะในตัวผมเนี่ยเตรียมของเตรียม งั้นหนูขอตัวไปทำงานกันนะคะ Ese es el chef que conozco y que me ยังไม่ gusta. ไปสิ Me alegra que el chef tenga tantos amigos que puedan apoyarlo y hacerlo entrar en razón. Más que amigos, son una familia para él. Esa es la mirada de alguien que está orgullosa de todo lo que ha creado por sí mismo. หวังว่าแกคงจะไม่ทำให้ฉันเสียใจ A este señor lo conozco, ¿verdad? แต่ถ้าแกแพ้กลับมา แกก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อ พ่อสัญญากับผม Espera, แก ¿qué? ก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อ พ่อสัญญากับผม Así que él es su papá. พ่อจะยกโรงแรม รวมถึงกิจการร้านอาหารในเครือทั้งหมด ให้กับผมดูแลต่อ Oh my god. O sea que él está participando para ganar ถึ todo งเว eso. ลานั้น แกก็จะรู้เอง ผมจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังแน่นอนครับ Él parece ser un padre bastante estricto. Como el típico padre con dinero มึงจะไม่รู้ได้ไง que วะ siempre intentan representar. มึงอยู่กับมัน2 คนนะมึงจะไม่รู้ได้ไงวะว่าเกิดอะไรขึ้น เราต้องถามเชฟเฟรมยังว่าเกิดอะไรขึ้น ยังเลยวะไอเอกอ่ะ มันห้ามไม่ให้กูบอกใคร ถ้ามึงไม่บอก งั้นกูบอกเอง ไม่ได้ กูเข้าใจนะเว้ย Siento que esto va a llegar แต่ถ้าเราไม่ถาม a oídos เรา del ก็จะไม่รู้ chef por alguno de ellos. กูว่าเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ผลจะเป็นยังไงช่างแม่ง Le van a ir a preguntar al chef. พี่เฟรมครับ ผมถามจริงๆนะพี่ Ok, le va a preguntar a Prem y Prem se lo va a เขา decir ซา a ดิส Ue. ใช่ไหมพี่ ¿Qué? เนี่ยเขาซาดิสใช่ไหมพี่ ไอเอกมันกลับมาถึงห้องเมื่อเช้าอ่ะ มันดูสะบักสะบอมมากเลยนะพี่เขาซาดิสใช่ไหมพี่ ไอเอกมันกลับมาถึงห้องเมื่อเช้าอ่ะ มันดูสะบักสะบอมมากเลยนะพี่ O sea เชี่ย que แล้วพี่ ผมเข้าใจแล้วทำไมเอกมันห้ามผมบอกใครอ่ะ นี่เชฟเพื่อนก็ยังไม่ได้บอกพี่ใช่ปะ le estás malinterpretando เชี่ย la cara de Prem. เชี่ Güey, ยแล้วพี่ ผมเข้าใจ es que miren la cara de เชี่ Prem. ยแล้วพี่ ผมเข้าใจแล้วทำไมเอกมันห้ามผมบอกใครอ่ะ Tiene demasiada imaginación. นี่เชฟเพื่อนก็ยังไม่ได้บอกพี่ใช่ปะเชี่ยเอกมันฆ่าผมแน่เลยพี่ วิทย์กลับบ้านกับพี่ไหมคะ Por ได้หรอกพี่ Dios. ของผม Oh. เดี๋ยวนะ ของผม เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้ตกลงเป็นแฟนกันแล้วอ่ะ ใช่แล้วค่ะพี่หนูนาเฮ้ยมีคู่แล้วพี่อ่ะ ผมว่ายังไงครับ จับจองได้นะ เอาไงเอากัน มาเลย Tomaré lo que sea. Qué mala. อ้าว Otro que también está disponible por ahora, ya que Ek no quiere tomarlo como suyo. Aquí viene a buscar a Ek. Entonces nunca se enteró lo de su mano por la boca de otra persona. Me alegra porque creo que Bitch se hubiera metido en muchos problemas, tomando en cuenta cómo está el humor de Ek ahora. เกิดอะไรขึ้นในเรื่องของผม Ek, no lo tienes por qué tratar así, güey. พี่ผิด พี่ขอโทษ เอกจะไม่ยกโทษให้พี่ก็ได้ แต่ขอให้พี่ได้รับผิดชอบในสิ่งที่พี่ท
ผมล้มของผมเองทำไมพี่ต้องมารับผิดชอบด้วยพี่เอื้อไม่ต้องเสียใจหรอกครับผมโอเคจริงๆขอตัวก่อนนะครับผมง่วงแล้ว¿Qué tipo de escena es esta? ¿Y por qué? Que está retrocediendo, como si le tuviera miedo. Porque más miedo se tiene a él mismo que al chef. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันที่เราได้อยู่ในครัวด้วยกันแบ่งปันร้อนเย็นซึ่งกันและกันทุกๆโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราพี่เก็บบันทึกมันไว้เป็นอย่างดีผมขอบคุณพี่มากๆนะครับนอนนี้ดึกแล้วพี่เอื้อกลับบ้านไปก่อนนะครับ Ay, mi chefcito. Alguien está llamando. ครับพี่พบเอกทำอะไรอยู่ครับ กำลังจะนอนครับ กินยาครบทุกมื้อไม่ขาดนะครับ Cuánta preocupación. ฝันดีครับ แล้วเอกไปสนิทกับพี่พงษ์แต่เมื่อไหร่ El chef conoce a... แต่เมื่อไหร่ Oh. Sabe con la tensión ahí, chicos. Claro, si Bebop conoce a Eve, también posiblemente conozca al chef. พี่เอื้อเป็นผู้ปกครองผมแต่เมื่อไหร่ ที่พี่ถามอะเพราะว่าพี่เป็นห่วงพี่พบพยายามจะเอาชนะทุกคนด้วยวิธีการ Dije, ต่าง chicos, les dije que no me daba buena ๆตามจะเอาชนะทุก espina. คนด้วยวิธีการต่างๆหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นพี่พบก็หายตัวไปเลย พี่เอื้อกลัวพี่พบจะมาหลอกผมเหมือนที่พี่หลอกผมเหรอครับ ¡Ouch! Les dije, en el episodio pasado les dije que él también se podría haber sentido burlado, porque quizá pensó que todo lo que había hecho el chef por él había tenido una segunda intención. Pero, ay, digamos que es algo que naturalmente pasa. Cuando te gusta alguien, quieres lo mejor para esa persona. Este hombre me da miedo. ¿Quién llegaría tan tarde a esa hora? Es su ¿verdad? Va a venir a reclamarle. A advertirle que no se meta con él. Lo sabía. เข้ามาก่อนสิ Le dijo adelante y le cerró la puerta en la cara. ใจร้อนกว่าที่คิดไว้ O sea que él sabía que él iba a ir. ไม่ได้เจอกันตั้งนาน ยังเหมือนเดิมเลยนะ Esperen, entonces él sabía quién era Egg en la vida del chef. Por eso él está haciendo todo esto a propósito y por eso él sabía que el chef vendría. Y por alguna razón sigo pensando que él está aliado con Eve, porque si no, ¿de dónde obtuvo la información de que al chef le gustaba Egg? ถ้าคุณโกรธผมอะก็มาลงที่ผมห้ามยุ่งกับเอก ¿Y por qué está enojado con el chef? ผมว่าคุณไปบอกเอกดีกว่าว่าอย่ามายุ่งกับผม อย่าดึงเอกมายุ่งกับเรื่องนี้เอกเป็นเด็กดีผมไม่อยากเห็นใครทำร้ายเขาอีก ใจเย็นๆสิเชฟ Su ropa. Esperen, ¿con qué เด็ก intención น้อย ต้องการอะไร le está mostrando eso?
Exacto, ¿qué quieres? เชฟก็แค่เอาตัวเองไปลงแข่งขันแล้วทำให้ตัวเองแพ้เท่านั้นเองที่ผมต้องการ คิดให้ดีๆนะเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยคุณน่าจะถนัดผมเป็นคนที่ไม่ชอบโดนปฏิเสธซะด้วย ¿Como para qué o qué? Quiere que entre a la competencia porque sabe que él es alguien que tiene ya un gran prestigio y luego quiere que pierda para que él sienta que pudo más o que demuestre que pudo más. Espérenme. Eso es lo que entiendo. O sea que es un fraude como cocinero. O sea, ni siquiera le importa ganar realmente, sino que todo el mundo piense que ganó, así no se lo merezca. Triste. Finalmente Eve también participa y el otro chef. Oh my god. เรื่องคุณเชฟใช่ไหม Hasta tu mamá sabe lo que sientes por él. O sea, bueno, esperemos que la señora le haga entrar en razón. Ay, cierto, me dijeron que viera el episodio hasta el final. ¿Qué son? ¿Como escenas post-créditos? Esperen, ¿siempre hubo de estas escenas? No. วันนี้เหนื่อยจังเหนื่อยอะไรล่ะครับ Esto fue antes de que pelearan. พี่ก็แค่เหนื่อยไม่ได้หรอได้ครับได้เสมอ พี่ขอสัก5 นาทีนะพี่หมายถึงแค่5 นาทีจริง Vamos, Ek, o sea, pasaron por todo eso y aún así no se dio cuenta. O bueno, yo creo que sí se dio cuenta. ผมมีตัวช่วยให้พี่ได้ด้วย En el fondo, por supuesto, el sponsor no podía faltar. Oishi Gold. Ay. เอ๋เป็นคนแกล้งพี่เองใช่หรอเช็ดเลยหมดยังหมดแล้วครับ Y bueno chicos, este fue el episodio 9 de Bite Me. En este episodio por fin se confirmaron mis sospechas de que Bebop no es una buena persona. Y lastimosamente Ek creo que confía más en él que en el chef. Y sinceramente no entiendo por qué. Porque a Bebop ni siquiera lo conoce. O sea, es prácticamente un desconocido para él. Mientras el chef siempre demostró que quiere lo mejor para él. Aunque yo creo que lo que le dijo el chef sobre que Bebop no es una persona de confianza, sí siento que Ek lo va a tomar en cuenta. No creo que sea tan ingenuo. El chef ya está un poco más restablecido, ya recuperó el ánimo, el buen humor y la amabilidad que lo caracterizan gracias a sus amigos principalmente. Me gustó mucho la escena en la que Prem lo aconseja y sus demás amigos también vienen a apoyarlo. Ahora, en el siguiente episodio, al parecer todos se sumaron al concurso. Yo sinceramente no entiendo cómo funciona ese concurso porque supuestamente ya pasó una primera etapa en la que participó Ek. No entiendo si en cualquier punto del concurso alguien se puede unir y continuar las etapas que siguen nada más. Es un poco extraño, pero sinceramente no sé cómo funciona eso, así que... Pero también ya me estaba pareciendo extraño que el chef no participe porque supuestamente ese es su mayor sueño. Y se acuerdan que en el episodio pasado yo les dije que justamente pensaba que él también iba a participar. Pues bueno, en el siguiente sí lo va a hacer. Supongo que en parte incentivado por la amenaza de Bebop, pero yo creo que él también lo iba a hacer por su cuenta de todos modos, porque él ya había recuperado las ganas y la confianza para volver a participar. Lo único que está en duda es el resultado. No sé si a causa de lo que dijo Bebop él realmente acepte perder a propósito o si finalmente la luche y gane esta vez el concurso. Creo que es una decisión difícil. Una vez más se ve esta decisión que siempre nos ponen entre el amor y los sueños.
No sé qué será lo que elija el chef. Tampoco sé en qué tanto peligro esté Egg con la amenaza de Bebop. O sea, no sé qué es lo que sea capaz de hacer él. El chef lo conoce mejor, así que supongo que él sabe perfectamente al punto que puede llegar su amenaza. Así que bueno, todo está en las manos del chef. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.